Congrats daw, Team Blood versus Julie. Yes, thank you. Thank you naman. Kayo, napakarami pang suspenseful episodes na darating. Mga Bicolano dyan. Maray na banggi. Maray na banggi po sa Indong Gabos. Malapit na umere ang Blood versus Duty, so abangan po natin. Yes. Malapit na tayo. Malapit na. Blood versus Malapit na. Sample ka daw, Chard. Sa YouTube. Chard. Ito, malapit na tayo. Guys, Malapit na, malapit oh. na. Malapit na, oh. Sabi nila, pwede po bang sumayaw si Sir Chard? Ay, Wow! sige. Abangan nyo sa ASAP. Abangan nyo sa ASAP. Ha? Oo, malapit na yan. Abangan Kailan nyo ba lang. yan? Hmm? Sir Chard. Ay, Wow! sige. Abangan nyo sa ASAP. Abangan nyo sa ASAP. Ha? Oo, malapit na yan. Abangan Kailan nyo ba lang. yan? Hmm?